बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी आज, उसके बाद मैं मैक्स का ओरिजिनल मैक्स डिश वॉश जो है उसका ओरिजिनल फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इसमें यह है कि मैं आपको जो क्वांटिटी है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आज लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बनाऊंगा, उसके बाद फिर आपको लास्ट में क्वांटिटी बताऊंगा ताकि आप सारी वीडियो आराम से देख सकें। दोस्तों, कहने की बात सुनने की बात सिर्फ इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मेरे पास काफ़ी आते हैं, काफ़ी काम सीखते हैं। अभी हमने जो सिलसिला शुरू करना है, बल्कि कर चुके हैं, वो ये है कि आप लोग मेरे पास आके डिटर्जेंट, डिश बार, डिश वॉश लिक्विड, हार्पिक, कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ जिसने करना है वो आके सीख सकता है। उसका मेथड ये है कि 1,000 रुपया सिर्फ फीस है। वो 1,000 रुपया सिर्फ इसलिए रखी है ताकि जो सीरियस लोग हैं वो ही आए, ना कि आप, ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना हमारा टाइम ज़ाया हो। इसलिए वो 1,000 रुपया इसलिए रखा है कि मुझे भी पता चले कि मैंने कुछ लिया है और मैंने सिखाना है, और आपको भी पता चले कि आपने कुछ दिया है और आपने सीखना है। अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आते हैं या पैसे नहीं, फिर ना आप सीख सकेंगे ना हम सिखा सकेंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि आप सीख जाएं, लेकिन सीरियसनेस नहीं होगी। सीरियस होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और इसको ये मत समझिएगा कि मैंने कोई अपनी जेब खर्च करना है या कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो आप पे ही लगाए जाएंगे, आपको ही उसका कुछ अल्टरनेट करेंगे, या रॉ मटेरियल उसका ले आए जो सीखना है, ठीक है, हम लोग ले आया करेंगे तो उससे आपको सिखा दिया करेंगे। ठीक है जी, अब शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जी पानी है जी 800 ग्राम पानी, 800 ग्राम, सॉरी चलें पानी का मैंने बता दिया। इसमें हम लोग डालते हैं जी सल्फ्यूनिक एसिड। ठीक है जी, ये सल्फ्यूनिक एसिड डाल दिया। इसको हम लोग मिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए, और बिल्कुल इसमें जो है किसी भी किस्म की कोई बाकी चीज़ ना रहे कि ये फुटियाँ सी रह जाती हैं, वो फुटियाँ सी ना रहें। अच्छा, जो बात मैं कहता होता हूँ दोस्तों, वो आपने ज़रा गौर से सुननी होती है। ठीक है, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। इसमें हम लोग डालते हैं जी शैम्पू बेस। ये शैम्पू बेस हमने डाल दिया। इसको भी साथ साथ मिक्स करते हैं ताकि दोनों एक ही टाइम में मिक्स हो जाएं, टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा दोस्तों, ये है कि ये तो हम करते रहेंगे, साथ साथ ये बनता रहेगा। इसका जो है, इसका मैं फिर आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि ये तकरीबन 30 रुपये के जी, 30 रुपये किलो बनेगा। ठीक है जी, जब ये बन जाएगा 30 रुपये किलो, तो ये बेहतरीन किस्म का डिश वॉश होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से। मैं तो सिर्फ हाथ हिलाता हूँ जी, अल्लाह करते हैं, अल्लाह करने वाले हैं, और अल्लाह ही ने करना है। अल्लाह पाक हम सब के कारोबारों में बरकत डालें और हलाल रिज़्क़, वसी हलाल रिज़्क़ अता फरमाएं। अच्छा जी, इसको हम लोग मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स होता है, एक बात ज़रूरी दोबारा दोहरा दूँ कि हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जिस बंदे ने क्लास लेनी हो या जिस बंदे ने क्लास कुछ सीखना हो, वो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे रब्ता कर ले। ठीक है जी, टाइम ले ले। ठीक है, उसके बाद उसको मैं मेथड बता दूंगा, वो उस टाइम पे आ जाए, और जो सीखना है वो हम इंशाअल्लाह ताला, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको मुकम्मल तरीके से समझा सकूं, सिखा सकूं, ताकि वो जाके अपना रोज़गार कमा सके। मेरा असल मकसद जो है वो रोज़गार पे लगाना है लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी दोस्त आ चुके हैं, उनमें से एक के अलावा बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना रोज़गार शुरू किया है और किया हुआ है, और अच्छे तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाली है उसमें। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपया,
صرف 1 روپیہ آپ نے ہر پروڈکٹ پہ، وہ بوتل ہو، وہ صرف کا پیکٹ ہو، وہ لیکوڈ ہو، وہ نیل ہو، وہ بلیچ ہو، کچھ بھی ہو، 1 روپیہ اللہ کے راستے کے لیے آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے کے لیے رکھیں گے تو پھر دیکھیے گا اللہ پاک برکات کیسے نازل فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے کرنا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ جی کاسٹک پتری ہے، کاسٹک سوڈا جسے کہتے ہیں، یہ ہم نے تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو چکنائی وغیرہ ہے، داغ دھبے جو ہوتے ہیں، کالک شالک ہوتی ہے، وہ اچھی طرح صاف ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے ڈالی ہے، اس میں پانی ہے، سلفیونک ہے، شیمپو بیس ہے، کاسٹک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ڈالتا ہوں جی کیڑی ڈال دی میں نے، اور اس کو میں نے مکس کرنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ بنے گا جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپیرنٹ بننے کے ساتھ ساتھ جب یہ ٹرانسپیرنٹ بن جائے گا تو پھر آپ نے، اگر نہیں بنتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ اس میں ٹاٹری سیٹرک ایسڈ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہی اس کی بن جائے۔ اچھا جی، یہ تقریباً مکس ہو چکا ہے، یہ دکھائیں ذرا جی، یہ دیکھیں، یہ تقریباً مکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے کرنا ہے تھک کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نمک، اور کیڈی بھی تھک کرتا ہے تھوڑا سا، اس کو کیڈی بھی تھک کرے گا، نمک بھی تھک کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ تھک بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی تھکنس، اگر آپ کو زیادہ تھکنس چاہیے، تھوڑا سا کیڈی اور بڑھا لیں تو یہ زیادہ تھک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تھکنس اس کی برقرار رہے گی۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ لیں، یہ لیں۔ اچھا، اس میں اب ہم نے کلر یوز کرنا ہے۔ کلر آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یلو کلر استعمال کر سکتے ہیں، گرین کر سکتے ہیں، کوئی بھی کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کلر کے لیے آپ کچھ بھی، یعنی کہ میں تو فوڈ کلر یوزلی یوز کرتا ہوں۔ اس میں کلر میں نے اس لیے نہیں ڈالا تاکہ آپ کو مکمل اس کی تھکنس دکھا دوں۔ یہ دکھائیے گا بیٹا، ذرا پاس لائیے گا کیمرے کو، یہ دیکھیں جی، یہ تھکنس ہے جی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام بھی الحمدللہ بہترین کرے گا، صفائی بھی بہترین کرے گا۔ جب اس کی جھاگ بیٹھ جائے گی تو یہ بہترین تھکنس آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کلر ڈالنا ہے، خوشبو ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے کیا کیا ہے وہ ذرا سن لیں۔ کرنا کیا تھا، میں نے 800 گرام پانی لیا تھا، 50 گرام میں نے اس میں سلفیونک ایسڈ ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 25 گرام شیمپو بیس ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1-2 گرام میں نے کاسٹک ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 25 گرام میں نے اس میں کیڈی ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نمک ڈالنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، نمک ہم نے استعمال کیا ہی نہیں اس میں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ کیڈی کے ساتھ بہترین تھکنس ہو گئی ہے۔ یہ ہے لیمن میکس، کیا ہے یہ ہے لیمن میکس۔ نمک ڈالتے ہیں، جب یہ تھوڑی دیر پڑا رہتا ہے، نمک نیچے بیٹھ جاتا ہے، ایک لہر سی اس کی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی کوئی لہر نیچے نہیں بیٹھے گی، اور نمک ڈالنے سے تھکنس کم ہوتی ہے، دن بدن کم ہو جاتی ہے، اس کی تھکنس کم نہیں ہوگی، اور صفائی بہترین کرے گا۔ کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے لیمن میکس تیار کر لیا ہے جی، یہ دیکھیں، پھر دیکھ لیں اچھی طرح، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیں، یہ بہترین تیار ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم نے صرف رنگ ڈالنا ہے اور خوشبو ڈالنی ہے۔ یہ ہمارا لیمن میکس تیار ہے، 30 روپے
किलो बनेगा, यानी कि 15 साढ़े 15 रुपये की बोतल, 4 रुपये के ये और ये स्टिकर, 19 रुपये, 10 रुपये, 7-8 रुपये का इसमें लिक्विड, ये तकरीबन 25 रुपये में बोतल तैयार होगी, जो 100 रुपये में बाज़ार में बिकती है। आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, कोई जगह ख़ास की ज़रूरत नहीं, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, हाथ से कर सकते हैं। आप करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, इस मुल्क के लिए करें। हमने कामयाब होना है और ज़रूर होना है इंशाअल्लाह ताला। करते 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 आप एक दिन उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि लोग लेमन के मैक्स के साथ आपका कोई भी ब्रांड होगा बड़ा देख के वो कभी कभी लेमन मैक्स छोड़ के आपका ब्रांड ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी बनाई हुई चीज़ अच्छी होगी, लोग उसको पसंद करेंगे। अगली वीडियो एरियल का ओरिजिनल एरियल सरफ का ओरिजिनल फार्मूला इंशाल्लाह शेयर करूँगा, और मैं ऐसे करता रहूँगा, उस वक़्त तक करता रहूँगा जब तक जान में जान है और जब तक आप सीखना चाहते हैं। सिखाता रहूँगा, करता रहूँगा, और इंशाल्लाह ताला आप सीखते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।